3. Tayo, may sasayan. Kinakasama, pati kasi may sasama pa eh, gago. Go! Parang gago to. Hoy! Ayun guys, sisali natin yung... Guys, pabalik. This is... Baliktad utak niya guys. Part 3! Kaya mo! Pupunta yan sa cellphone! Dito mag-live! Lagi na mo! Ulit daw guys. Isa pa. Para matayin na niyo. Guys, napunta siya. Uy! Ano ba ko, Justin? Hindi ka lang dapat sinabi namin eh. Ayun guys, maghaharang. Stickers. Bye! Guide. Kunwari hindi natin pati si Bia. Bye! 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 Wag natin pati. Okay. Ayan. Aray! Daddy, ako na yan. Mamaya. Yung part, ano naman, baby? Part 4 na. Ay, tama na po. Ay. Kisan. Ayun na. Ano ba ba? Ayan guys yung party namin. Ay, siya na part 2. Part 4. Ano? Ewan ko kung may sasama sa amin. Pangina.